وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله إلى رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يهتدم قد ضاها مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. الداب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رضية ثبتا ولا يرى أثر بول من نور العالمين. وقلبه لم يدم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ضافة. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند ولادة سفيانا بما فتاتني. هذه الخصائص فقلها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن بحديد. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم
محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ومن تكن برسول الله نصرته إذ تلقب الرسل في آجامها تاجمين هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل حول من الأهوال وكتائبه وكلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر أو وشفا من الديم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمى إن الكبائر في الغفران كاللبن وليتك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتكب لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الأشياء في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتح ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا والمعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد
segala lalu syekhina Rabbi arwahina Al-Habib Ali bin Al-Habib Abdul Rahman segala lalu syekhina Rabbi arwahina Ihjini Ruddin bin Kihadi wa khair wa darum mu'allif hadal kitab Al-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Mulibari Al-Syafi'i ورسولهم وقرائهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا لبهد كل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره وبقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكره الكلام ولا يهرم خلافا للأئمة الثلاثة هالة الخطبة لا قبلها ولو بعد الجلوس على المنبر ولا بعدها ولا بين الخطبتين ولا حال الدعاء للملوك ولا لداخل مسجد إلا إن اتخذ له مكانا واستقر فيه للدلالة كخبر الصحيحين عن أنس رضي الله عنه بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم جمعة قام أعربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ودعا
dari Al-Baihaqi bisanadin sahihin an Anas radhiyallahu anhu anna rajulan dakhala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutbu yawmal jumu'ati faqala mata as-sa'atu fa'awma'a an-nasu ilayhi bis-suhuri falam yaqbal wa a'ada al-kalama faqala lahu النبي صلى الله عليه وسلم ما أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت والله أعلم بالصواب. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para jemaah sekalian, kita melanjutkan pengajian kita. Masih kita kutip dari kitab Fathul Mu'in yang dikarang oleh Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Balibari atau Al-Balibari Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, masih bicarakan tentang hal-hal yang disunnahkan pada waktu kita melakukan sholat fardu Jumat. Maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa yukrahul kalam wala yahrumu, makruh berbicara dan tidak haram. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, hukum berbicara adalah hukumnya hanya sebatas makruh saja, tidak sampai haram. Khilafan lil a'immatil thalathati, berbeda dengan pendapat dari tiga imam yang lain, al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Semua berpendapat berbicara pada waktu khutbah adalah hukumnya haram. Jadi yang makruh dan tidak haram hanya dalam madhab kita, dalam madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kapan makruh berbicara? Halatal khutbati, pada waktu khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Jadi mas khatib sudah naik ke atas mimbar, kemudian dia sudah menyampaikan khutbahnya, maka hukum berbicara dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah adalah hukumnya hanya sebatas makruh dan tidak haram. Berbeda dengan pendapat al-Imam Abu Hanifah, berbeda dengan pendapat al-Imam Malik, berbeda dengan pendapat al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang semua berpendapat haram berbicara ketika khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Tapi kan gak enak ya, kalau ada khatib sudah menyampaikan khutbah, ada yang ngobrol kan gak enak ya, risih kita dengarnya, apalagi sampai bunyi handphone ya. Sampai bunyi handphone, risih kita dengarnya. Makanya ada mengingatkan TKM itu kepada para jamaah yang membawa alat telekomunikasi, handphone atau yang lainnya, mohon dinonaktifkan atau di silent. Jadi berbicara pada waktu khatib sudah menyampaikan khutbah, hukumnya hanya sebatas makruh saja dan hukumnya tidak sampai haram. Sekali lagi, berbeda dengan pendapat tiga imam, yaitu al-Imam Abu Hanifah, al-Imam Malik, al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, yang berpendapat berbicara ketika khatib sudah menyampaikan khutbahnya adalah hukumnya haram. La qablaha, ay la yukrahul kalamu qabla al-khutbati, tidak makruh berbicara sebelum khutbah. Jadi sebelum khutbah hukumnya tidak makruh. Tapi orang kalau sudah masuk masjid jangan ngomong.
Ya, ada orang suka debat ya. Kalau pengen ngobrol, kalau pengen bicara, jangan di masjid. Tapi di mana? Di luar masjid. Orang tertentu udah masuk masjid, depan ada yang diomongin aja, kecuali urusan-urusan yang berkaitan dengan agama. Kecuali hal-hal yang berkaitan dengan agama diperbolehkan pada hal itu. Tapi kalau ada orang yang bicara, misalnya apaan yang nggak penting, mendingan buka Al-Quran. Lebih bagusnya baca selawat diperbanyak, lebih bagusnya baca tasbih, baca istighfar, masuk masjid, kerjakan 2 rakaat sunnah tahiyatul masjid. Selesai, kita lihat di hati, nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Buka Quran, baca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukum berbicara sebelum khatib menyampaikan khutbahnya tidak makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sekali lagi, ini tidak makruhnya jangan kita jadi kesempatan buat apa? Buat bicara, buat ngobrol. Oh berarti boleh ngobrol sebelum khatib menyampaikan apa ya? Khutbahnya. Lebih bagus tadi, lebih bagusnya kita baca Quran, perbanyak mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau ba'dal julusi 'alal minbari, sekalipun setelah khatib sudah duduk di atas mimbar, khatib belum menyampaikan khutbahnya, maka hukum berbicara tidak makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Masih diperbolehkan kita berbicara. Tadi catatan pentingnya adalah bila si khatib sudah menyampaikan apa? Khutbahnya, baru di sana ada hukum dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berbicara ketika khatib menyampaikan khutbah adalah hukumnya makruh dan tidak haram dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wala ba'daha, juga tidak makruh ketika sudah selesai khutbah. Tidak makruh juga, khatib sudah menyampaikan khutbahnya, ada orang bicara, tidak makruh dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Wala bainal khutbataini, juga tidak makruh berbicara di antara 2 khutbah. Jadi yang makruh, yang menjadi catatan penting adalah berbicara itu makruh ketika si khatib sudah menyampaikan khutbahnya. Baru di sana ada hukum makruh, tetapi tidak haram dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kok tidak haram? Hanya sebatas makruh saja. Dalilnya mana? Yang pertama adalah hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari, al-Imam Muslim radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis muttafaq alaih. Ini hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhutubu yauma Jum'atin. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya pada hari Jumat, qama a'rabiyyun, berdiri seorang Arab gunung. Ada A'rabi, ada Arabi. Ini beda dalam bahasa Arab. A'rabi artinya orang Arab gunung, sementara Arabi adalah orang Arab. Jadi datang kepada baginda Rasulullah SAW seorang Arabi, seorang Arab gunung. Dia berdiri pada waktu Nabi sedang menyampaikan khutbahnya. Faqala, seraya ini orang Arab gunung berkata di hadapan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, halakal malu wa ja'al iyalu. Wahai Rasulullah, harta kami telah binasa, kemudian keluarga kami sedang kelaparan. Fad'ullaha lana, doakan kami wahai Rasulullah. Farafa'a yadayhi wa da'a, Nabi langsung mengangkat kedua tangannya dan Nabi mendoakannya. Inilah dalil yang pertama, bahwasanya hukum berbicara pada waktu khatib sudah menyampaikan khutbahnya hanya terbatas makruh dan tidak haram dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalil yang kedua adalah hadis riwayat al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu taala anhu bisanadin sahih, dengan sanad yang sahih.
An Anas radhiyallahu anhu, ini hadis akhir sanad dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan anna rajulan dakhala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutbu yaumal jum'ati. Ada salah seorang sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam masjid sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbahnya pada hari Jumat. Nabi lagi khatib, tiba-tiba datang masuk seorang sahabat Nabi. Kemudian ini sahabat faqala, sambil dia mengucapkan kalimat mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi lagi khatib, tiba-tiba ada salah seorang sahabat sambil dia mengatakan dengan kalimat mata sa'ah, kapan terjadinya hari kiamat? Fa'awma'an nasu ilaihi bisukuti. Sahabat yang lain berikan isyarat biar diam ini orang, jangan apa? Jangan nanya, jangan ngobrol, jangan bicara pada waktu Nabi sedang menyampaikan khutbahnya. Falam yaqbal. Ini sahabat tak terima, tetap wa'adal kalama, diulang-ulang tadi pertanyaannya, mata sa'ah, mata sa'ah, mata sa'ah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi mengatakan kepada orang sahabat ini, ma'adatta laha, apa yang kau persiapkan untuk datangnya hari kiamat itu? Qala, ini sahabat mengatakan hubbullah wa rasulih, hubbullahi wa rasulih. Yang saya persiapkan adalah di hati saya ada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, maka Nabi mengatakan innaka ma'a man ahbabta, sesungguhnya engkau nanti pada hari kiamat bersama yang kau cintai di alam dunia. Ini dalil bahwasanya hukum berbicara ketika khatib sedang khutbah hanya sebatas makruh saja dan tidak haram dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian penjelasan yang berikutnya dari Imam rahimahullah, kenapa sampai hukumnya haram? Kenapa dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i hukumnya hanya sebatas makruh saja dan tidak haram? Yaitu hadis riwayat al-Imam Bukhari, al-Imam Muslim. Beliau mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qulta li sahibika ansit yawmal jum'ati wal imamu yakhthubu faqad laghawta." Apabila engkau mengatakan kepada temanmu pada hari Jumat, ansit, dengarkan isi khutbah dari sekhatib pada hari Jumat, maka imam sedang menyampaikan khutbahnya, faqad laghawta, maka kau telah berbuat hal yang sia-sia. Kalimat laghawta ini bukannya menjadi haram, tetapi adalah hukumnya mukhalafatus sunnah, menyalahi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada waktu khatib sudah naik ke atas mimbar, sudah menyampaikan khutbahnya, kita dianjurkan untuk insat. Apa itu insat? Mendengarkan secara saksama isi daripada khutbah yang disampaikan oleh khatib tadi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza walita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi as-samawati wal ard. Allahumma ihdina bi hudak wa
واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا ربنا اعترفنا وأننا أشرفنا وعلى رضا أشرفنا وتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik wa daraji ya Rasulullah salamun alaik والدرجي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. هدانا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.